Mao ni ato order karon nga pang Litson Billy mga idol. Birthday day nimo dito? Mag Litson Billy man ka? Oh. Aw. Paling anin do tayo ni oy, pang Litson Billy nga tiyan. Mao ni pang kuhaan gani siya bukog mga idol kay di man ni siya malukot og di nimo kuhaan og bukog gusok. Oh, induta kayo oy. Ingana day na siya yan, tirada yan. Ini para Oh. English. Ah. Pas ka nga ninduta. Hala ka diha, baling ayusag yun. Kaon ni. Pang Litson Billy. Ah, ninduta ini. Kanag yun ni kaloto ini, baling ukihag yun. Baka sib-sib magutay ini og birthday o niya. Kinilay ko anon ba? Oh, na maghapon ni ulo. Litson maghihapon pero puro Billy lang yun. Na may ulo ni Yudi. Ha? May ulo gihapon. Aw na ulo ini. Oh, para mura. Aw mura gyapon tibuok baboy day ini. Litson. Ano na naka-diferensya dia? Makasibsib gyud tay ini. Busa ka mo mga idol kung mag-birthday. Litson Billy lang usa mo kay Ako lang te. mahal ron ang baboy. Mora magyapon kwintaha kay Litson magyapon eh. Litson Billy og Litson Ulo. Ayos gihapon oy. Okay tayo. Oo. Pero ting okay ha oy. Sos okay ha. Oh, ni pang Litson Billy. Na may